Alors, on passe, note bien, MB, un schéma complémentaire de classification basé sur la source de chaleur utilisée par l'animal s'ajoute. Dans cette classification, les animaux endothermiques générant leur propre chaleur corporelle via la production de chaleur par le métabolisme. Donc, la production de la chaleur par le métabolisme. Le métabolisme, c'est les aliments. الماكله شنو كياكل داك l'animal, sa nourriture, et conserver ainsi leur température corporelle bien au-dessus de celle du milieu ambiant. Donc, le milieu ambiant, ça veut dire l'environnement ou le milieu extérieur de l'animal. Cela leur permet de conserver la chaleur en dépit d'un fort gradient de température entre le corps de l'animal et l'environnement. Et là, l'explication ou le recyclage de l'explication de ces termes et ce paragraphe. Les animaux endothermiques qui produisent la chaleur à l'intérieur, le corps interne. Il produit la chaleur par les aliments. Donc, le métabolisme. Donc, l'animal qui le métabolisme qui produit la chaleur par les cellules fait le métabolisme et il y a des réactions. Donc, la production de la chaleur. Il y a des animaux qui produisent la chaleur de cette façon. Qui sont des animaux endothermiques. جايين وغادي نشوفوا هاد l'endothermique واش غادي l'endothermique ولا هاد لا chaleur ديال لو ميتابوليزم واش غتكون كافيه l'animal باش انه يدير لا تمبيرا يريغولي لا تمبيراتور كوربوريل ديالو باش تكون كافيه غير لي زانيمو غير من الميتابوليزم. لي ماميفير اي لي وازون هنا نهضروا على لي ماميفير الثدييات والطيور لي وازون illustrent parfaitement les animaux qui régulent leur température centrale dans un faible intervalle. Donc, les animaux, les mammifères, les oiseaux régulent la température centrale, la température interne du noyau, le centre du corps, dans un faible intervalle. في واحد المجال اللي هو صغير. فاش كنقولوا الريغولاسيون ديال لي ماميفير ديال لا تمبيراتور راه لا تمبيراتور انترن ماشي هي لا تمبيراتور سنترال راه ماشي ايكيفالون لا تمبيراتور دي بيريفيري. مثلا لا تمبيراتور اللي عندك في ليستوما راه مستحيل تلقى نفس لا تمبيراتور اللي عندك في ليستوما الداخل ديال لوكو ايكيفالون لا تمبيراتور اللي عندك في لابو. هذه من المستحيلات ما عمرك غادي تلقاها. Donc, catégorisés dans le faible intervalle. Et sont donc, par conséquent, définis comme des animaux homéothermes, endothermes. Les qui diront de la stratégie, qui sont homéothermes, à 100 chauds, ou déjà les mammifères ou les oiseaux, sont des homéothermes. Des maintenant, capables de capter la température corporelle fixe. Et indépendant à la température ambiante ou la température de l'environnement ou la température extérieure. Donc, ces animaux ont connus par l'homéothermie, endothermie. On passe. Les animaux ecto. D'abord, on parle de les animaux ecto, extérieurs, ectothermes, ont une faible production de la chaleur via le métabolisme. Donc, ils ont une faible température. هذاك الميتابوليزم اللي كياكلوه
le métabolisme يعني la nutrition les réactions اللي غادي يوقعوا les cellules في la nutrition كيتسموا le métabolisme ما كيعطيهمش واحد القدره ما كيعطيهمش واحد لا شالور اللي غتخلي الجسم ياخذ ديك لا شالور اللي هو باغي دونك فaible واحد لا فaible هذيك لا شالور est faible la chaleur qui devient ou la qui vient la chaleur qui vient de métabolisme est faible des animaux endothermiques كنهضروا على les animaux endothermiques donc ont une faible production de chaleur via la voie métabolisme et possèdent une forte conducteur thermique. هنا كيديروا واحد كيخسروا بزاف ديال الانرجي ولكن ما كتوفر ليهمش لا شالور الكافيه للجسم دونك هادو كيحتاجوا ضروري لا شالور ديال لونفيرونمون كيحتاجوا لا تمبيراتور ديال لونفيرونمون باش يديروا لا ريغولاسيون. Cela implique une faible isolation. Ainsi, la chaleur produite par le métabolisme est rapidement perdue. Donc, la chaleur اللي غتجينا من الميتابوليزم كتسالى دغيا. ديك la chaleur دغيا كتسالى. Donc, ما كتكفيهش باش انه يغاردي la chaleur ديالو. Perdue vers un milieu extracorporel plus froid. Donc, le métabolisme qui produit la chaleur, il produit la chaleur par une faible quantité. Alors, la production de la chaleur ما كتبقاش perdue, كتسالى دغيا rapidement. La chaleur produite par le métabolisme est rapidement perdue vers un milieu extérieur. Donc, rapidement, دغيا كتمشي له للميليو extérieur. دغيا كتمشي له لذاك l'environnement اللي راه فيه دغيا كتمشي له l'extérieur la température ambiante اللي عنده هو عايش فيها فك المحيط اللي عايش فيه. On passe à l'hétérothermie. Les animaux hétérothermiques. Les animaux hétérothermiques عندهم بجوج. Les animaux hétérothermiques comme les animaux poikilothermes. Équivalent les animaux poikilothermes. Les animaux hétérothermiques sont des animaux capables de faire varier le degré de production de chaleur endotherme et qui ne régulent pas leur température corporelle dans un intervalle de température étroite. Donc, les animaux ما كيقدوش انهم يديروا la régulation ديال la température corporelle par la température externe. Donc, ضروري عندهم هما لو كور ما كيقدش انه يريغلي لا تمبيراتور دونك ديما لو كور او لا شالور او لا تمبيراتور كوربوريل اي فاريي بارابور ا لا تمبيراتور اكسترن دونك بحال نهضروا على les animaux poikilothermes. C'est particulièrement le cas des mammifères et des oiseaux qui entrent en hibernation. هاد les animaux hétérothermes اش كيديروا كيقدوش ديجا لا شالور كتجي عندهم من لوندو. Les animaux hétérothermes donc les animaux hétérothermes sont des animaux capables de faire varier le degré de production de chaleur endotherme et qui ne régulent pas leur température corporelle dans un intervalle de température étroite. C'est particulièrement le cas des mammifères et des oiseaux qui entrent en hibernation, exemple l'ours. هنا شنو شرح هاد la paragraphe ديال l'hétérothermie. Des animaux hétérothermiques capables de varier la température, capable de varier le degré de production de la chaleur par le métabolisme. ولكن عندهم واحد الاشكال انهم ما كيديروش لا ريغولاسيون ديال لا تمبيراتور ديال لو كور. هنا هاد لي زانيمو شنو كنسميوهم مثلا دي زانيمو نحيد علينا هادشي مثلا دي زانيمو
comme les mammifères et les oiseaux. Les mammifères, par exemple, l'oursin qui dit l'hibernation. شنو هي l'hibernation? L'hibernation كيديروها واحد لا استراتيجي كيديروها les espèces مثلا كوم l'ours شنو كيدير كيمشي مثلا كينعس كيتسمى السبات غادي يمشي بحال غادي يصوم دا لا نوتريسيون ديالو الكافيه كلاها ومشى ينعس هذيك لا نوتريسيون اللي دا هذيك لي زانيمو اللي دا داك لا فيوند مثلا حنا لورسان ديجا هو كارنيفور دونك هو لاحم ديك لي زاليمون اللي كلا هي اللي كتعطيه لا شالور دونك هاد لورسان كيدير واحد لا استراتيجي ديال ليبرناسيون كيمشي وكينعس في واحد مثلا واحد الكهف كينعس ودوك لو ميتابوليزم لي سيلول كيديروا لي ميتابوليزم ديالهم ولكن بواحد الطريقه اللي هي قليله باش كتحافظ له على ديك المده اللي غادي ينعس بلا ما ياكل دونك هنا كتكون فتره ديال السبات او الفتره ديال لا فاز ديال ليبرناسيون كيديروها كوم لورسان كيديرها الدب القطبي بزاف. هنا كنا شرحنا شويه هاد لي températures donc la régulation du corps alors on passe le mode de déplacement.